সংগঠনকে শক্তিশালী করার জোর দিয়েছে এবার কংগ্রেস এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন সৃজন অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। কমলপুরে কংগ্রেসের কর্মী সভা পুনর্গঠনের বার্তা নেতৃত্বে সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বুধবার কমলপুর ৪৫ নম্বর বিধানসভা এলাকার দক্ষিণ মানিক ভান্ডারে কমলপুর ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সংগঠন সৃজন অভিযান কর্মসূচি উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। আসন্ন বিধানসভা লড়াইকে সামনে রেখে সংগঠনকে তৃণমূল স্তর থেকে আরো সুসংহত এবং কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন। সভায় নেতৃত্বরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ব্লক এবং জেলা স্তরে সংগঠনের পুনর্গঠন, নতুন কর্মীর যুক্তকরণ এবং পুরাতন কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হচ্ছে এখন প্রধান লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে কি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ অবজারভার মুরুগান মণিরত্ন, শুনুন। अभियान के कार्यक्रम से एआईसीसी से ऑब्जर्वर से करके मैं इधर आया हूँ। अंबासा असेंबली का, अंबासा डिस्ट्रिक्ट का कमलपुर ब्लॉक में आज का मीटिंग चल रहा है। इसका उद्देश्य इतना ही है, जो हमारा सिस्टम से जो लास्ट टाइम अहमदाबाद में एआईसीसी प्लेनरी सेशन हुआ, उसमें से एक सुझाव निकला है डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को डेमोक्रेसी प्रोसेस में जो हम आदमी लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लोग के सजेशन लेके बनाना करके एक सुझाव था। वो हिसाब से हम लोग इधर आए हैं। हमारा सारा त्रिपुरा में ऑलमोस्ट देश में ये काम हो रहा है, सारा बहुत स्टेट में ऑलरेडी कर चुका है, वो अच्छा रिजल्ट भी निकला है। आज हम लोग तो त्रिपुरा में कर रहा है। त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट है, ये पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 9 डिस्ट्रिक्ट में भी काम चल रहा है। मेरा ये 5 दिन आके इधर हम लोग काम कर रहा है। इधर क्या अभी बहुत लीडर लोग बहुत एंथुसियास्टिक, हमारा पास ऑलमोस्ट 10 एप्लीकेशन आया है जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के मांगने के लिए। वो रेडी है, तैयार है करके बोल रहा था। हम लोग भी हर एक लीडर से बात कर रहा है, उनका सुझाव लेके हम लोग रिपोर्ट बना के देंगे दिल्ली को। सर ऐसा ऐसा हमारा कार्यकर्ता इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, इनका नाम सजेस्ट कर रहा है सर करके बोलेंगे। अगर उसका फाइनल जो भी होगा, किसको अगर ये जो अध्यक्ष है वो भी रिटेन हो सकता है, अब चेंज भी हो सकता है। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता से, लीडर से जो भी एप्लीकेशन दिया, किसी को भी डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष मिलने के बाद सब लोग एक साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करना। आगे 2020 के इलेक्शन में बहुत संख्या में हमारा एमएलए लोग त्रिपुरा में जीतना करके, ये हम लोग उसका एक छोटा सा प्रयास का काम करने के लिए आए। धन्यवाद। কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশের অবজারভার মুরুগান মণিরত্নম এবং ধলাই জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিথু মারাক, কিষাণ কংগ্রেসের স্টেট চেয়ারম্যান অশোক বৈদ্য, কমলপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবব্রত মালাকা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক কর্মীরা। নেতৃত্বরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে সকল স্তরের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন উদ্যমে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারও এদিন গ্রহণ করা হয়েছে কর্মী সভায়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।